यूट्यूबर देशा ब्लॉग के देखते रहा सबू भाई बहनी मन के आर गोटे नुआ ब्लॉग थाने जुआर देखते रहा आम ए पुरी थाने आसू पुरी बरडान थाने मोर संगे मोर भाई मन दुईटा आइलाइते और मोर संगाड़ी भाई गोटा आइला आते टंक देखते रहा तेबे पूरी ताने हम केनता केनता करलुनी ब्लॉग वीडियो करवा पद देखा तेब जानवा এটা ভুবনেশ্বর নামে জীবু আছে পুরী এটা बस ऊपर में करला वीडियो है देखते रह बस एंता गाड़ी घोड़ा कुड़ा कुड़ा जैसी আছে हमें बस भितरे आचु এটা ভুবনেশ্বর পুরী যাওয়া রাস্তা তানে দেখতে রাস কিন্তু সুন্দর রাস্তা আছে টু वे রাস্তা গোটে বাটে যাওয়া গাড়ি আর গোটে বাটে আসবা গাড়ি দেখতে রাস এটা পুরী খেটাখুটি কে है এটা इथानुआरी पुरी गोटे 8 किलोमीटर पर आछे एटा बस स्टैंड है देखते रबास कोनता सुंदर मंदिर परा परा घर मने आछे पुरी बस स्टैंड तार पछे एटा पुरी खेटला बेलर वीडियो है एटा बरडान लगर बस स्टैंड मौसीमा मंदिर लगजन बस स्टैंड आछे आई भितरे जीवा बेलर वीडियो देखते रबास बस स्टैंड पूरी लेखा आछे तारपर बस स्टैंड में एटा हमें बरडान थाने चाली चाली जीवो आछे देखते रबास केड़क बड़ स्टैंड आछे तारपर जेटा हमें ऑटो बस करी मंदिर लगे जीवा बेलर वीडियो है ऑटो भितरे आचु हमें मोर दुईटा भाई आरी मोर सोगाड़ी टंक मुई ऑटो बसी करी जीवु आछे जगन्नाथ मंदिर लगे रथ यात्रा दाई रोड थाने का रथ के जिकते जिकते भाई देखी रबास पेड़ डांड आछे इथानु मंदिर मिसा अलग लोका देखा देलानी मंदिर खेटाखुटी हम देखते रबास मंदिर पूरा दिसलानी अनेक दूर हमें ऑटो संग आइला पते देखते रबास चाली चाली जीवु आछे पुरीर बरडान थाने देखते साइड के मंदिर जीवा काजे एटा लाइन लगवा बैरिकेड मन आछे चांदुआ गड़ा आछे देखते रबास तारपर एटा बैरिकेड भितरे बसी कर मिसा रेस्ट नेवा एसी लागला आछे इखाने नुआर बनाइला आछे तारपर एटा रथ काम
লাগি কাঠ মিশা হানিকর রকলাইছে এসুর রথযাত্রা কাজে এটা নদীর খেটাখুটির বেলর ভিডিও আমি চালি চালি जीवु আছে অনেক দূর থানু অটো আমକୁ উতরাই দেলা কাগজ বলাই থানু অটো কে এলাউ নাই করবার এই মন্দির লগাইবা কাজে থানু চালি চালি আমি আসবা গেলর ভিডিও এটা দেখতে রবা সেটা মন্দির সূর্য কিরণ লাগি মন্দির র ভিডিও ক্লিয়ার নাই দিসবার দেখতে রবাস ভাই মন এবে আমি শ্রীমন্দির সিংহদুয়ার লগে আসু চালি চালি করে আসলু দেখতে রবা সূর্য কিরণ লাগে ভাল করে নাই দিসবার মন্দির ভিতরে মহাপ্রভুকে দর্শন করি এটা রাত্রির বেলায় দেখতে পাবা বাহারে এবে আসু মন্দির ভিতরে তো ফোন এলাউ নাই আট লাগি ভিতর ভিডিও কিছু করকে না এলা তবে এটা বার্তানু কাউকে দেখাই বলি করি আর ফিডিক ভিডিও বনাই দিলছে এটা রাতের বেলা ভিডিও দেখতে রবাস শ্রীমন্দির এন্তা সুন্দর দৃশ্য আছে পুরা চারিবেরনে লাইট লাগলা আছে মন্দির পুরা ঝকমকি যাইছি আছে তারপরে এটা বড়দাঁড়র ভিডিও হয় দেখতে রবাস কেনতা গলি আছে বাইক মন যা আসলানি রিক্সা তারপরে অটো মন মিশা যা আসলানি লোক মনে যা আসি লাগলাইছে রাতি 11টা বেড়ে মহাপ্রভু দর্শন করবার সুবিধা করাইলা আছে তবে লোক মনে মিশা মহাপ্রভু দর্শন করে যা আসি লাগলাইছে তারপরে নুয়ারে যেন পরিক্রমা প্রকল্প করাইলা আছে মন্দির চারিবেরনে বুলবা কাজে এটা আমি দেখি বুলতে रहलू देखते रवास कंता सुंदर लाइट की डेकोरेशन करायला আছে मंदिर के सिंहद्वार साइड बाटे এটা सिंहद्वार रो साइड नु এটা ভিডিও করলি তারপরে সিংহদুয়ার তান মিশা कंता লোক মনে গলি এলাইছে দেখতে রবাস তারপরে আমি চারিবেরনে পরিক্রমা করলু এটা গোটে দুয়ার আয় দুয়ারর নাম ইসা মনে নাই পড়বার ভিডিও করলা তার পছে এটা ভয়েস ডবিং করবি আছে এটা দেখতে রবাস পরিক্রমা করবাইছে লোক মনে মন্দিরর চারিবেরনে এত সুন্দর डेकोरेशन करायला আছে बगीचा मने मिसा बनाइला साइड साइड के आगर मंदिर पूरा अलगा करायला আছে साइड साइड के इटा गोटे द्वार है चारटा द्वार আছে सिंह द्वार संगे इटा गोटे द्वार रो वीडियो देखते रवास लोक मने इबाटे मिसा जा सलाइनी महाप्रभु के दर्शन करी तबे दिन बेला आर गोटे ब्लॉग वीडियो आईसी देखवा के ना पासरवास हाजिर ब्लॉग वीडियो एतकी है।